اللہ پاک نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرا کوئی بھی بندہ اس نام کو پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، اللہ پاک نے اپنے اس نام کی خود قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرا بندہ اگر اس نام کو پڑھ کر مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو یقیناً ان قریب ضرور نوازوں گا۔ تو پیارے دوستو، اگر انسان کامل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صادق دل کے ساتھ اللہ پاک پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس نام کا وظیفہ کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین و کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی خاص طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین و کرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس پر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تو اگلے دن سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں، اس کی تمام دولت کے مسائل حل ہوتے چلے گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹلتی چلی گئیں۔ ناظرین و کرام، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملی تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں اور فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام پڑھ کے سو جاؤ، پھر صبح اٹھ کر دیکھیے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے، یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل کے ساتھ کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں رسوائی بھی برداشت کرتی پڑی ہے، لیکن کچھ بھی حاصل و وصول نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلح نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے بھی
कुछ तरीके होते हैं, अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है, दुआ ज़ाया कर दी जाती है। आप ये वजीफा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी यकीन से कहते हैं कि आप लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत वुसअत पैदा फरमाएंगे। ये एक ऐसा अमल है, बल्कि ये अमल नहीं है, ये रिस्क के खजाने हैं, एक ऐसा वसी और अरीज गहरा समंदर है, जो बंदा भी ये अमल हमेशा करेगा उसकी मुस्तकिल आदत बना लेगा। इंशाअल्लाह वो कभी मालो दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा, बल्कि मेरे अल्लाह ताला के फजलो करम और रहमत व बरकत से वो हमेशा मालो दौलत में ही खेलेगा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला का सिर्फ एक नाम और सूरतुल इखलास आपने इसी तरीके से पढ़ लेनी है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह इस मुबारक नाम और मुबारक सूरत की बरकत से आपके बड़े से बड़े मसले मसाइल जो मालो दौलत के हवाले से हैं, इंशाअल्लाह वो सब देखते ही देखते हल हो जाएंगे। इसका ताल्लुक रिज़्क़ या मालो दौलत के हवाले से है या दुनियावी किसी भी हवाले से है, वो पूरी हो जाएगी। फिर चाहे आपकी माली हालात हुआ कितने ही खराब और कमजोर क्यों ना हो, आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो, आप रात को सोने से पहले ये इसमें मुबारक नाम और सूरत इखलास पढ़ने के बाद सो जाया करो। ये रोजाना की आपने रूटीन बना लेनी है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी होती चली जाएगी। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। इसके कमालात आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। खैर से अल्लाह पाक आपके बिगड़े हुए काम को संवारता चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी इंसान पर अपना फजलो करम करता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, दिली तमन्ना है कि आपकी सख्त परेशानी यानी कि जल्द से जल्द कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो दूर हो जाएगी। बेटियां घर में जवान बेटी हैं, उनकी शादियां करनी है, उनकी उम्र ज्यादा हो रही है, उनकी शादी के लिए कोई असबाब फिलहाल नजर ही नहीं आ रहे हैं। आपकी तमन्ना है कि ये जो रिस्क की तंगदस्ती दूर हो जाए, शायद गुर्बत के दिन खत्म हो जाए और मेरे पास भी वाफिर मिकदार में रिस्क और मालो दौलत की कसरत हो जाए, मुझे भी बेहिसाब व किताब मालो दौलत यानी रिस्क मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी करते हो वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, कारोबार में बंदिशें हैं, लोगों ने नजरें लगा दी हैं, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें और अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से माला माल फरमा दे और आपकी जिंदगी को ऐशो इशरत वाली बना दे, तो आप भी आज ये वजीफा कामिल यकीन के साथ पढ़ लें। फिर अपनी खुली आंखों से इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफे के कमालात देखेंगे। आपके हालात इतनी तेजी के साथ बदलेंगे कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ कौन सा ऐसा खजाना लग गया है। सिर्फ चंद बार पढ़ने से ही अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे, मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे, तो आपकी नस्लें तक संवर जाएंगी, बहुत जल्द अमीर व कबीर बन जाएंगे, इस इलाके की आप एक पहचान बन जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरह मुबारक दोनों ही मालो दौलत और रिज़्क़ के हवाले से बहुत ही खास अहमियत रखती है। ये ऐसे कलाम है, ये ऐसे कलेमात हैं कि इनको हमेशा पढ़ने वाला इंसान इंशाअल्लाह कभी अपनी जिंदगी में जो भी गुर्बत होती है, मुफलिसी होती है, मोहताजी होती है, उनका मुंह तक नहीं देखता। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना रहमो करम शफकत उस बंदे पर करम रखता है। गुर्बत व इफलास की दलदल से वो बंदा बाहर निकल आता है। इस मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, इसके पढ़ने वाले को दीनी, जाहिरी और बातिनी दौलत भी नसीब होती है। फिर रिस्क ऐसे ऐसे असबाब और ऐसे ऐसे तरीके से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता। इस नाम को पढ़ने वाले की तमाम जरूरियात, परेशानियां और तकलीफ जो मालो दौलत और रिस्क के हवाले से होती है, वो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से
दूर फरमा देता है। इसके पास रिज़्क़ की ऐसी कुशादगी, बरकत और वसअत नसीब होती है कि मज़ीद मालो दौलत की जो ख्वाहिशात है वो भी मिट जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वजीफे को आपने किस तरह करना है? इस वजीफे को करने की सिर्फ एक ही शर्त है, वो है कामिल यकीन। क्योंकि जितना आपका यकीन पुख्ता और एतमाद होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपको उतनी ही ज्यादा फायदा होगा। जिस तरह हम दुनिया के कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं कि हमने ये काम आज शुरू किया है, कल तक हमारा ये काम लाजमी हो जाएगा, इसी तरह आप इस तसव्वुर के साथ वजीफे को भी करेंगे और अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखेंगे। मैं ये वजीफा कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफे में खूब फायदा और बरकत देगा। तो इसके साथ आपने अपने काम के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफा करके आप घर में जाके सो जाए और कहेंगे सुबह मुझे उठूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरा हर बिगड़ा काम बन जाएगा और मेरी नौकरी पे कोई और जाके काम करेगा और तनख्वाह में ले लूंगा। इस तरीके से नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह पाक से मांगना पड़ता है और रब भी वही कहता है, जो पहले अपनी मदद करता है तो मैं भी उसकी फिर मदद करता हूँ। तो आपने पहले अपनी मदद करनी है और फिर रब देखे आपकी किस तरह से मदद करेगा। बस आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें, फिर आप देखें मेरा रब अपने रंग किस तरह से आपको दिखाता है। तो जो इंसान अपनी दुखों भरी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाता है, उनकी जिंदगी में भी खुशियां और बहारों के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से उनके मसाइल के हल भी पैदा कर देता है, अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को भी हल करता है। तो आपने ये वजीफा करके और कोशिश करनी है कि नमाज का एहतमाम करना है और फिर अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देख के मांगना है। क्योंकि अल्लाह पाक जब अता करने पर आता है तो पूरी कायनात का जितना रिस्क है वो भी आपको अता कर सकता है। अल्लाह पाक ने देने पर आए तो आपको कोई अता नहीं कर सकता, और जब मेरा रब देने पर आप पर आ जाए तो मेरे भाइयों पूरी दुनिया मिलकर भी आपका रिज्क आप पर तंग हरगिज नहीं कर सकती। इस अमल को करने के लिए आपको बावुजू होना बहुत जरूरी है। बावुजू के साथ ही आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। और जब आप लोगों ने वजू कर ही बिस्तर पर लेट जाना है, उसके बाद आपने दुरूद पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। दुरूद शरीफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या बासितू 111 बार आपको पढ़ लेना है। पूरी तवज्जो के साथ आपने अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम या बासितू पढ़ना है। नाज़रीन किराम, आपने या बासितू को 111 मरतबा बिल्कुल दिल की गहराई से आपने इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ लेना है। ये सूरह इखलास ऐसी ताकतवर तरीन सूरह मुबारक है। ये रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क़ के हवाले से, वुसअत रिज़्क़ के हवाले से बहुत ही ताकतवर तरीन सूरह मुबारक है। ये सूरत अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करती है कि वो वाहिद मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो शरीक उसका कोई ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक भी नहीं। तो आपने अल्लाह पाक का मुबारक नाम और सूरतुल इखलास को पढ़ते वक्त अपने जहन में जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मकसद, उसको तसव्वुर में रखना है और उनको पढ़ना शुरू कर देना है। और उसके बाद आपने सिर्फ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से आपके जितने भी जो सगीरा कबीरा गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। आपके सारे दिन के गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। और जब गुनाहों की माफी मिल जाएगी, फिर आप पर अल्लाह ताला की करम नवाजी शुरू हो जाएगी। तो उलमा ने लिखा है कि अस्तगफार हमें कम अज कम 300 मरतबा पढ़ना चाहिए, तो वो कसीर तादाद में शुमार हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कसरत से अस्तगफार का विर्द किया करें। तो कम अज कम 100 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद दोबारा फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। एक बार जब अच्छी तरीके से अपने जहन नशीन कर लें। इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आखिर में आपने दुआ भी अल्लाह ताला से मांगनी है
یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہے، جو بھی میری پریشانی ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ تیری طرف سے ہی عطا ہوتا ہے، سب کچھ جو بھی اچھا ہے وہ تو نے ہی عطا کرا ہے، جو میرے اوپر آزمائشیں آئی ہیں وہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس طرح سے عاجزی، انکساری، لاچاری، بے بسی کے ساتھ رب کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے، رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر کہنا ہے کہ سمندر کی گہری تہ کے اندر اور اس کے اندر بھی پتھر، اس کے اندر جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جب تو اس کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے تو میں تو زمین پہ چلنے والا اشرف المخلوقات ہوں، تیرے پیارے حبیب، تیرے محبوب ترین پیغمبر، ان کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو میرے رب تو مجھے لازمی عطا کر، جو میری پریشانیاں ان کو دور کر دے۔ آپ اس طریقے سے دعا مانگے، یقین جانیں آپ کی قسمت کے، آپ کے تقدیر کے بند تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو 41 دنوں تک کے جاری و ساری رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ہمارا یہ عمل، آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کی ہماری یہ کوشش، آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ کے اندر ضرور لکھ دینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔